गुरुदास कदम, प्रतापराव गावकर डेप्युटी कलेक्टर. आत्ता डिस्कशन झाले DYSP फुड्या SP कदम सर आणि डिस्कशनाक बरं तुमची किती सांगपाचे पयलीं सांगा. ऑलरेडी सांगला. We had come in the morning. FIR has been registered prior day. Today we had asked for an arrest of Gautam Khattar, which you all said the team has been already gone deploy केली. PIN सांगितलं आता की तू होरे ना ते तुम्ही जाणाय 1 सेकंड लेट मी टॉक ते तुम जाणाय आता तो सांगता डिप्लॉय केलं म्हणून विश्वास केलो. नाव डिप्लॉय केलं म्हणून लास्ट टाइम बी सांगलोले when it came to वेलिंगकर आणि साहेब सारको जाणा मारूय हायलाय बरोय लास्ट टाइम बट तेन्ना तीच स्टोरी जालोली. सो 3 days we were protesting for the same thing. We did not come deliberately. They are provoking us. आता हांव नको तुम गोंय साहेबा मानताय मरे साहेब पयले सोन तेन्नाय बी आम तुका हिंचालोले तुमकां दूख जायना जेन्ना हे भायलेन आमगे गोंय साहेबाचे उलयताय ते दोना जायना. You as an collector, you as an SP, DYSP, it might be hurting you, right? SP, hurting you, right? Your sentiment, you being a Goan should hurt you. मानित न्हू तू गोंय साहेबाकू. आता 3 आमदार स्टेजीर आहलोले कोणा दूख जाल ना हुंय तिगांच मध्ये कित्याक ते हुंय माननाय कित्याक कोणे जाप काडू ना जेन्ना मुळते जाणा आमगे गोंय साहेबा आडा देखून किडी पळ म्हूण कळ्ळें तुका. आमी देखून मेले आमगे आड तेशी आसताय बट तेगे आडा हुंय किडी पडले कोणागे मायन चोपायलो ती खबर ना. दुसरी जेन्ना तो म्हणटा आमगे गोंय साहेब टेररिस्ट म्हूण आता तेणे सांगपा जाय टेररिस्ट म्हूण हे उतर शब्द यूज केले आख्खो संवसार तेका मान दिता. लास्ट टाइम वेलिंगकरान स्टेटमेंट केले आम रस्त्यार येयली आज एंड स्टेटमेंट केले आम आज येयली भायल्यान. So they are provoking us to come on the road, block the roads or sleep on the roads. What actually the government want us to do? Because तेने तिंगा एक स्टेटमेंट केला माशे तो व्हिडिओ चोय मुझे अभी पता चला मुट्टो मुझे तेका तिंगा कोण सांगिले हे ओलोय म्हूण. आता हांव तर मुगे गोंय साहेबाचेर तर कितें एक इव्हेंट होता हांव गोंय साहेबा बद्दल उलयता न्हू. हांव लॉर्ड परशुरामाचे आनी कोणागे देवाचे हांव उलोवपा ना कित्याक हांवें प्रोग्राम केलो हा गोंय साहेबाचेर. सो दे आर डायवर्टींग द इश्यू गेटिंग सेंट फ्रांसीस झेवियर इन टू द पिक्चर. एलिगेशन्स आर मेड ऑन हिम आनी आमी फकत आयकपाचें म्हूण जायना न्हू. आमी शांत गोंयकार वी आर लिसनिंग टू यू ऑल बट एट द सेम टायम वी वॉन्ट यू ऑल टू लिसन टू अस वॉट वी वॉन्ट. We want an arrest of Gautam Khattar. Simultaneously, there is another one, Attai Imun, who said they get dead body che uming yata imun also son. Tumi uming gel na? Gela sta lanu goi saiba uming gela no. Manta imun geta ino. Milagre imun geta miraculous. He has even made dead person alive, which is there in history. Yes. Teke atkatol te to rokta shinod zalole. तेगे बोट कातल तेन रोगता शिनोड जालोले तेच आतीन तेने लेटर बरोयली तेच कूड तो उबारून दिना गोंय सोन तेगे कूड उबारून दिना. सो यू इमेजिन ही इज मिरेकलस व्हिच दैट पर्टिक्युलर कट्टर गट्टर डजंट नो अबाउट इट. सो आवर सेंटिमेंट्स ओवर हियर आर हर्ट. वी आर नॉट कम डेरिब्लेट ओवर हियर. आमकां दूख जाता तेजे उलयता तोडा कित्याक आमकां मागलो मेळो आमकां मागलोले मेळो हा आम दूख जाता. आज दार दारांनी घर घरांनी हाय सगळो आख्खो संवसार हॉलिडे देखून घेवन तेच पांय पडो येताय. कोण भायलो येतलो उलयतलो आनी वयतलो म्हूण जायना हिंगा आनी आम मोग रावतली म्हूण जायना. सो आतां येन पीन मारताय प्रोवोक कोताय. आयज आम मोग रावल जाले आनी हाल 10 जाण येवन उलयतले. वी वोंट गिव दॅट रायट अँड दॅट रायट वी हॅव नॉट गिवन टू एनीवन. आणि सगळे सोड प्रमोद सावंत विश कोता ओल्ड गोवा फेस्ताकू आख्खे लोकांक आयज तो हुंय हा तेगे स्टेटमेंट कित्या ना. आयज सारको तो स्टेजी मुखार आख्खो रो तेंक दिलो असो त्या आमदारांक तेका तर मान दिनाय जाल्यार ते आनी वयताय कित्या रे वचपा शिरपणा. आयज आमकां
न्याय जावो आयज आमकां जस्टीस जाय आयज आमी तेक सांगलोले कोण ऑर्गनायझर आहाय तेंका आपयाय आमकां सर्टन क्वेश्चन करपा जाय कोणे तेंकां हक दिला वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग टू देम ट्रस्ट मी नोबडी इज गोइंग टू इवन टच देम बट आमकां खबर पडपा जाय तेंकां कोण प्रोवोक केले ते आमगे गोंय साहेबाचे उलोवपाक कोण तेंक सांगिला आमगे गोंय साहेबाचे उलोवपाक सो वी वॉन्ट द ऑर्गनायझर्स म्हूण तेक सांगिला फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग तुमी एस्कॉर्ट केलो हा धोतले ओ मेटले कित्याक तुमगे ते हायड एंड सीक पुलिसांगे आनी तेंगेले पयले सो जालो ना तो म्हणटा गोलींग गेलो हा पूण आज गायलो हा तो गोलींग येयना आपणे मेळना सो तुम आतां घान दोताय गोलींग आतां तो येतलो वय चापतो तो आमकां खबर ना कित्याक तुम सोदूंक गेलो जाल्यार पाटी मेळनाय चोर पुलिसांगे गेम जालो बट एक्टिविस्ट जावं पुअर पीपल तुम रोखडे किरमीदार बी आहाय ते तुम मेळनाय दिस लॉ मेकर्स तुमकां मेळनाय तूं एसपी तूं कलेक्टर तूं मामलादार आतां मेळनाय ते तुमकां यू आर होल्डिंग अ पोझिशन आय डोंट नो वेदर यू आर स्कॅर्ड ऑफ दोज पीपल हू आर सिटिंग 40 ऑफ देम तुमको पुलिस फोर्स हा तुमको हॉकी हा यू आर होल्डिंग अ वेटेज आय ऑर्डर रू पीआय को इंसले बाबा तुम इंच नोकेत्र गायले ती मोड बार सोणान लायले ही ओ यू आर होल्डिंग अ वेटेज काय मुई चल तेंकोडे तुमको ना पावर तुको पुलिस फोर्स आहा की तुरे तुकोडे 40 आमदारां बिताई 7-8 जाणां सोडी 33 जाणां हाय तेंका बिताई सांग म्हाका आमकां जाय ते पीआय मेळ आमकां जाय ते पीआय कोयताय आयज आमी जितले हिंगा येयले आमचो 3 पॉइंट प्रोग्राम आहाय फर्स्ट म्हणटा तो गौतम तेका कशेय भाशेन अरेस्ट करून हिंगा हाडपाकूच जावो दुसरे म्हणटा तेका दुसरे म्हणटा ते जे ऑर्गनायझर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल आता ऑर्गनायझराकूय हाडपा जाय तुम्ही बसोवपा जाय हे सॉरी बॉरी कितें म्हणटाय ते आमकां ऑलरेडी दे एक्सेप्ट द मिस्टेक देन यू ऑर्गनायझ जेन्ना कोत्ता तेन्ना ऑर्गनायझ जे कितेंय जर प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ऑर्गनायझरांक आमी ब्लेम करतात तिसरें म्हणटा ते आयज आमकां दूख जालें गोंयांत परत सांगता आमकां दूख जालें गोंयांत अशी जे आमच्या लोकांनी निवडून काडलेले मनीस जेन्ना आमच्या गोंयच्या साहेबाक क्रिटिसायज करताले टेररिस्ट म्हणटाले आतंकवादी म्हणटाले आनी जर वेचलो अपमान करताले हे मनीस आनी हे मनीस स्टेजीर रावन ते वयल्यान हांसताले फकाण करताले सो हे आमदार ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल हेवूय रिस्पॉन्सिबल सो आमी कितें आहा तुमकां त्रास करपा आमी येयलो ना आमकां जस्टीस मागपा येयले साहेब आमी आनी तुमी आमकां जस्टीस दिवपा जाय आनी जस्टीस दिना न्हू सेंट फ्रांसीस झेवियर तुमकांय सोडपा ना आमकां सपोर्ट करपा जावो येस तो स्टेटमेंट कितें केला पळय तो इन अ पब्लीक प्लेसीचेर तो व्हायलेशन त्याने केला आसतलें पब्लीक प्लेसीर केला हांवें केला इन्व्हेस्टिगेशन जेन्ना तो इशू जायनाका जेन्ना कंप्लेन आयली आतां सराडेन वचून उलयलो इमिजिएटली तेमी नॉन बेलेबल तेजेर ऑफेन्स रजिस्टर केला ऑलरेडी केले आतां कित्याक ती तेमकां काल सांजची आयल्या दिसता कंप्लेन आणि ऍड करपाक जाय जेन्ना तुमी ऑर्गनायझराचे उलयता आमी आतां खूब कडेन व्हिडिओ पळयला की तेमी स्टेटमेंट केला लिसन तेमी स्टेटमेंट केला की दे आर ऑल्सो सरप्रायज की तेणें असो स्टेटमेंट कसो केलो लिसन आता साहेब तू म्हाका एक सांग
गाडया काय कर तू सांग हांव तुका सांगता ऑर्गनायझरान स्टेटमेंट कितें केलं सांग आतां ऑर्गनायझर कितें म्हणटा आमकां खबरूच ना म्हणटा ते उलोवपाक आसले म्हूण आतां इतू सेंटन्स 2 मिनटांचे उलोवचे पुसान ते खूंय न्हिदोन आसले स्टेजीर आनी जेणे कोणी वायलेशन केला तेजेर ऑलरेडी कितें काम म्हणल्यार तेमी नॉन बिलेबल सेक्शन घातली आसा हांव सांगता सेकंडली दे वील बी द पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन डेफिनेटली दे वील बी द पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन तो प्रोसिजर वॉट प्रोसिजर आसा पळय तो टोटल पोलिसींग प्रोसिजर No, but if you leave this time, the organizers tomorrow more organizers will come and more स्टेटमेंट कोणी काडपाक लायलो काय तो जावन पर्सनली पळय तो जावन पर्सनली ओन उलयलो काय ताका कोणी काडपाक लायलो पार्ट ऑफ आफ्टर तेणी कितें म्हणला अभी मेरे को बोला कोणी सांगला तो आम्ही So अभी पता चला पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन सांगला So who is the person who had told him? That is important. Philip, excuse me, sir. The guy, one of the organizers who apologized yesterday, the Dadiwala, he is the same guy who created issues in St. Andrew's School. He had a tiff with the principal of St. Andrew's School, and everyone knows about it. It went viral. Secondly, वो जो गौतम कट्टर जो आता है देखिए फेसबुक चेक कर देना एवरीथिंग ही ऑलरेडी स्पोकन बिफोर आल्सो कोई भी उसको बोलेगा ऑर्गेनाइजर्स नो अबाउट हिम वेरी वेल He is a repeated offender on our Catholic religion. Exactly speaking. And nobody is taking action on this. Secondly, I will never take it more. CMan sagla ki anybody who talks against any religion, he will take strict actions against them. CM has said a floor of the house, in the assembly. So you have to take action against him. There is enough evidence. आता विरोध उलयता आसतना कितें उलोवपा तें उलयलो तूं आं आनी मदीं कोणें डिस्टर्ब केलें ना सो वेन वी स्पीक न्हय एक रिक्वेस्ट आहा सगळे क्रावड हे जालें जाल्यार एक्सायट जावन एक एकटें उलोवपाक लागल्यार देर इज नो डिस्कशन एक सांगता कितें जालो तो इन्सिडंट व्हेरी अनफॉर्च्युनेट कळ्ळें सांजची कंप्लेंट येयली आफ्टर मच डिलिबरेशन आफ्टर इन्फॉर्मिंग आवर सिनियर्स वी इमिजिएटली रजिस्टर्ड द ऑफेन्स ओके आनी आमचे जे भाशेन इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय सगळेच वी कॅनॉट शेअर विथ द पीपल आमी स्टार्ट केलें तेजें इन्व्हेस्टिगेशन सेक्शन पयलीं लावपा म्हणल्यार कितले सिरियस सेक्शन्स लावपाक गेल्यार 10 सेक्शन लावपा जाता म्हण 10 ती कॉन्ट्राडिक्ट जावपा नाका आनी मोस्ट सिरियस सेक्शन शूड रिमेन म्हणून आमी द मोस्ट सिलेक्ट इफ यू आर सेयिंग सरा कडेन डिस्कशन जालें वी डिस्कस ऑन द बुक ऑल्सो ओके among them the most serious sections कितें आहा ते आमी लायला तुमचे लिगल फ्रेटर्निटीचे कोणे कोणे एडवायजर आसा आनी इफ यू कुड कम टू अस सो पळय केन्ना आमचे कडेन चुकता कितें हेज्यावन हे सेक्शन लावपा जाताले आय एश्योर यू दॅट ते पासून लायतले आमी सो वॉट यू हॅव डन इज कॉग्निजेबल नॉन बिलेबल सेक्शन आज सरान कितें आनी सांगताले हे तुवें लावूं ना म्हण ते नॉन कॉग्निजेबल बिलेबल ते लावन ती केसीची ग्रेविटी लोअर डावन करपा नाका म्हण वी आर एम्फसायझींग वी आर स्ट्रेसिंग अपॉन द मोस्ट सिरियस ऑफेन्सीस ताज्या तुमचे कडेन कितें आनी आसा सिरियस यू कम टू अस इन्व्हेस्टिगेशन पार्ट वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस इज व्हेरी सिरियस ऑफेन्स आय एग्री एंड वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड वी हॅव थ्रू आवर सोर्सेस कम टू नो दॅट ही हॅज ऑलरेडी लेफ्ट गोवा and he had left Goa much before the offence could be registered also. Okay, this is our investigation. Now to trace that person, we are mobilizing all our sources. So this is what I can say. And rest of the parts, whatever you are saying, will be covered under the investigation. And I assure you, तुमचे कितें आहा तुमच्यान ते मॉनिटर करपा जाता. But at this part, at this moment, आतांच जाय म्हणल्यार it is that miracle मुज्यान करपा जायना. वी आर ऑन दिस यू कुड मॉनिटर अस कितें करपाक शकता खंय गेला कितें करता आमचे कडेन तुमच्यान टायप दवरपा जाता पण दॅट मच ट्रान्सपरन्सी आय कॅन कीप आतांच तुका रिजल्ट दी एफर्ट्स आर इन आवर हँड्स नॉट द रिजल्ट वी वील ट्राय आवर बेस्ट दॅट मच आय कॅन से रेस्ट
हांव सराक सांगता कितें कितें उलोवप. आमकां मातसो टायम दिया न्ही, कित्याक तो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टेशन जाता. ते कंप्लेन आमकां मागीर आयली, तेच्या पयलीं तो गोंय सोडून गेलो. सो पुलिसाचें तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन. I'm not blaming you all. You are doing excellent job. Excellent job. द पॉयंट इज आतां न्ही सरान जशें सांगलां, तुमकां दिसता की आनी कितें तुमकां तितून आनी कितें मेळ्ळें, एडिशनल तुमकां कितें सेक्शन्स घालपाची दिसता, आनी कितें तुमकां टेक यू एडवायस. तुमकां कोणाचेर घालपाचें तें घाला. स्टॉप एनीबडी. आतां आम आयकलें तुमगेलें. आमकां होकोत एक जाय कितें, आमकां ऑर्गनायझर्स हाडलो जाल्यार लेट मी टॉक. आतां आमी डिस्कस केलें तेश कोन, आमकां कळ्ळें तेश कोन ऑर्गनायझर्स आर पार्ट ऑफ दीस. विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑर्गनायझेशन हें जावपा नासलें. आनी ऑर्गनायझेशन शिंबोरे हाय हाले हे ऑर्गनायझेशन काडटलें, आपणागे कित कोतलें, तो ऑर्गनायझेशन काडटा तें कित I understood कोतलें. your point. I understood your point. So every time I'm buying that, budget- that will be covered under investigation, but not like it is not practically possible to get those people and make them this. Not possible. Not Amge- security Possible wise. in It is sense, not possible in sense possible, mean- right? It is not practical. Means कितें Feasible you not. have to see the law and order issue also. See, investigation they will definitely the part of the No, investigation. no. See, They are we the did part. not, Saib, But madam, we did not take law and order in our No hands. point with that, sir. They will call. We made a silent protest They will the asking for part. justice. They will covered in this incident. They will covered. So आमकां जाय जाल्यार तेगे घराक वचपा तूं ना, जाता. तूं monitor लॉ एंड कर. ऑर्डर SP साहेबान ऑलरेडी सांगला. SP साहेबान सांगला. खंय वचपा आसलें हाडप ते पळय. You will do your role. We will do our role. Exactly. Fine. We did not do that. कोणा खंय So वचपा we have जाय. come here to Ah. ask you all justice. So you all should give us. I appreciate you and I thank you for that. That तूं बरे भाशेन येयलें आमकां विचारता उलयता. तुजो बरें. Because everybody No, no, had no. plans to go to Amdar's house, to go to their house, which we did not do. कितें जावपा I said we'll go to the police station. सांगला न्ही पळय SP साहेबान सांगला यू मॉनिटर. पळय, तू तुका आमी तुला अपडेट करता. Solution can come out with a better dialogue. कळ्ळें न्ही? हेला I appreciate that तुमी उलयता आमचे कडेन आनी आमी तुमचे कडेन उलयता. But खंय या हे करया म्हणल्यार then okay. Then No, no, that's what we said. We did not take law in our hands. How much But time can you all will get? take? How much time will take for it? See, our time मागीर जावनाका. Because see, listen. Before you could ask me, the moment investigation registered, our investigation has started. How much it will take? I'm not a magician to answer you that. Efforts are in our hands. Result मुझे सांगपा Now, जाय. what do you feel about how much time? Within 24 hours is possible, sir. No. But See, बसून आहा तो. Why answer? My phone high, sir. We have आता digital technology झाल्या, you all can very well do it. I started. तेजे आमी कितें क्लूज आहा कितें आनी कितें आमचे इन्फॉर्मेशन आहा सोर्सीस आसा तेजे कडल्यान आमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केला. एवरीथिंग वी कॅनॉट शेअर विथ यू. कळ्ळें तुका? सो अमकोच टायम म्हणून हांव सांगपाक शकना. वी आर ऑलरेडी ऑन द ट्रॅक. So but why can't you all get the organizers? Why can't you all? We can question them, no? investigate check करतले न्ही. No, but हम question करपाक हमको इंसाफ पावपाक. प्रथम साहेब तो सगळे जाणा आला तो हेट स्पीच करता ती तेका लागून थंय हाडला तेका तेजी पेज आसा हेट स्पीचीची तेजी पेज आसा. पळय हांव कितें म्हणटा पण ट्रस्टेड तुमचो कोण आहा न्ही तुमचो मनीस तुमचाच कोणी मनीस ही कॅन टायप दिता दोन एक डेलिगेशन नॉट 1 4 5 पीपल दे कॅन ऑलवेज टायप दिता बाबा खंय पावला कितें करता सगळें आमचें इन्वेस्टिगेशन ओपन करा तुजे लायव्ह आहा ते तुका पावो हांव मेक सेन्स लेट अस वर्क इन तेच उलयलें आमचे ते केन्ना जावपा ना. No, they cannot jump on now because this is what has been because you all are giving security to the criminals. Teka feeling kara tumi escort kon hoilolo. So this time that would happen. Sir, this time that would happen. And this is what the treatment is given to the criminals till date. And if we voice out, then amche complain. So that means you all are pressing out the democracy. We don't have the liberty to talk. We don't have the liberty to voice out. Our sentiments don't get hurt. क्या आप BI में साहेब? क्या आप BI सर? whatever you are saying, you are justifying.
सर जितलो तुम्ही डिले करतले तितले आम्ही उठतले कोर्ट सगळा तुका डिले करता आपण ना 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 हांव म्हणटा आय एम नॉट ब्लेमिंग बट जितले डिले जाता तितले प्रॉब्लेम वाढत वयतले Then we have to plan something else. आम्ही विल ब्लेम अस बिकॉज आम्ही वाचको Saib, we have to plan something else. आम्ही वाचको काढलो एक पाटी मुटली जाल्यार कलम साहेब तूं जाणा किती हा ताका लागून हांव सांगता की वाचको काय एक पाटी By delaying, you all are provoking us. That's it. आता तू मुठायचोय तुम कितें केलें जाल्यार आम एक्शन घेतलें आम लाटी हायलाय मरे तू जाण मरे साहेब तू आल्लोलो आनी म्हाका दोन दोलो तुमी लाटी हायलाय सुनीता सावंत म्हाका घेवन बसलोले खबर आहा तुका म्हाका धाडू ना तुमी कितें आनी मायज जाता म्हूण जाणाय तुमी तू म्हाका सोदूं भोंवताय आनी हांव तुमकां मेळना जालें थिंगा तो आनी वेलेंगरांनी मेळटालो तुमकां हांवें धोड मनीस जाय न्हू इतू मोठे मनीस लाटी हायलाय मरे आनी दोन हापा admit one thing that you said popular means govern मेळपाक time लागत. इतू मोठे मनीस थिंग्स मेळटलो नॉट पॉसिबल सरान सांगला तसे तुम्ही पळय काही गजाली आसा पळय तो पब्लिक सांगू शकना तुम्ही कंटिन्युअस पार्ट ऑफ द साहेब आम्ही कितले दीस हेका रावचे एक दीस दोन दीस ते ऍटलीस्ट सांगलो नंबर दिया का आज पळय कितले दीस हेका रावचे नेक्स्ट आम्ही मागीर पळय आनी दोन दीस रावचे एक दीस रावचे सदान राव हांव तुमकां एक लास्टली सांगता ओके डोंट प्रोवोक अस बिकॉज फकत इतलें सांगता हाल्या वेलेंकरा जालो ते थोडे त्याच्या दुकरान आणि तिपरावतान मार्क माय वर्ड आय स्वेर टू सेंट फ्रांसिस झेवियर आख्खे गोंय उठतले साहेब I'm sorry to point out to that. I'm not pointing out to the finger. But आमकां provoke कोण नाका. आमी तो दिवचो ना टाइम. आणि मुगे उल्याचे लोक येयना म्हणना. हे तुक सांगता आमकां आवाज करपा लायनाका आनी आख्खे गोंय उठतले ते तो तुम आमकां सोदून पडटले. इतलें सांगता. हाली म्हणनाका. We don't want to do that. We trust you both of you. And do it fast. Don't delay it. No, but आमकां जाये तुम्ही तेका अरेस्ट केले आम येताय तुका अवॉर्ड दिवपाक आम येताय अवॉर्ड दिवपाक तुमकां प्लीज मॉर्निंग साकून न्ही पळय आता आमी फोर्स तुमकां राखपाक मोरपाक बी हांव एक जीव सदाशिव कोण ना सदाशिव आई I'm not married. बुरगी बाड कोण नाही गेले use the same force to bring him. इतलो पुलीस फोर्स आहा आमी किरमीदोर न्हू टेररिस्ट म्हणून तो किरमीदोर फर्दर प्रोसिजर करपाक मॉर्निंग ऑनवर्ड्स न्ही आमी डिस्टर्ब कोना कोरा but we trust update definitely we do update yeah 5 o'clock I will come to the police station yes again with another 5 o'clock you will give me the update see all are look साहेब The thing is, all are just trying to be a scapegoat. All to का आता हांव तुमकां इतलें सांगता आमी scapegoat जावपा नाय कित्याक तूं मात मुटायचोय you all will still tell us the same thing investigation is on आम सोदताय मेळनाय मागीर आमकां एने टिपो करूंक पडटलो हे भाशेन केले तेच त्रासान पडटले तेच त्रासान हांव सांगता नो ते भाश जावपाक जायना आमी हेल्पर कोण बाबा तूं तेंगे टॉक्स येता पुलीस रे अरे पुलीस पुलिसाच्या जाणा पुलीस
पुलिसाचे की ताका आमी इल्लोसो आतां टायम दिला सदामुळा पुलिसांनी आता का नपा तेपना म्हणून they are friends and they know to take enmity also at the right time. They are good with that. So जेन तू बर रावता तो तुझी बारबो बर रावता जेन तू वाईट पण करता तो तुझी बारबो वाईट पण करता त्या कोणाक नो पुलिस कॅन बी ऑफ नो वन सो देव आमगेलो आनी आमी समेस्तांगे म्हणपाची डोंट डिले इट दिस इज द ओनली थिंग डिले कोनाका डोंट डिले पाच अपडेट